नवद्वीप के फांसी सेवा गंगा घाट पर एक महिला ने गंगा में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन एक स्थानीय व्यक्ति ने समय रहते उसे बचा लिया। अगर महिला को समय पर पानी से बाहर नहीं निकाला जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस बारे में स्थानीय निवासी बाबू पाल ने जानकारी देते हुए अपनी बातें रखी। वहीं घटना की सूचना नवद्वीप थाना पुलिस को दी गई, जो मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि महिला ने घरेलू कलेश की वजह से यह कदम उठाया होगा। फिलहाल महिला नवद्वीप अस्पताल में उपचाराधीन है, परंतु इस घटना से क्षेत्र में भारी सनसनी फैल गई है और पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। इधर देखছে আর লোকটা ভাসতে ভাসতে ওইদিকে মানে স্রোতের দিকে চলে যাচ্ছিল, মানে দিয়ে আমি পুরুষ মানুষ ছিল, হ্যাঁ না মহিলা, আচ্ছা, দিয়ে ভাসতে ভাসতে ওইদিকে চলে যাচ্ছিল, দিয়ে আমি মোবাইল টোবাইল টাকা পয়সা একজনের হাতে দিয়ে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ওনাকে ধরলাম। আর সবাই বাঁশ ফাঁস দিয়েছিল, দিয়ে ওনাকে টেনে নিয়ে আসা হলো, নিয়ে এসে উপরে তোলা হলো, তুলে প্রশাসনকে ফোন করা হলো। এর আগেও আপনি তো অনেক কাউকে এই গঙ্গা থেকেই বাঁচিয়েছেন? এর আগে অনেক আগে বাঁচিয়েছিলাম দুজনকে। তা আপনার কি মনে হয় যে গঙ্গার ঘাটে এই প্রশাসনের পক্ষ থেকে এরকম কাউকে রাখা যারা সাঁতারে এক্সপার্ট এবং বাঁচাতে পারবে, এরকম যদি নিয়োগ করে সুবিধা হয়? এখন তো বহুবার বলেছিল, তার কোনো স্টেপ নেয়নি প্রশাসন। এরকম বহুত জন বহুত বাঁচিয়েছে, কোনো স্টেপ নেয়নি। এখানে আমরা বলেছিলাম দুটো ওই যে কি বলে দুটো দিতে, ওগুলোও দেয়নি। সিভিক নয় যে জলে যে ভাসে ওগুলো যদি দুটো দেওয়া হয় এখানে, তাহলে ওগুলো কি দড়ি বেঁধে ছুটে দেওয়া হয়, মানুষজনকে বাঁচানোর সুবিধা হয়। আপনার নাম? আমার নাম ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज।